पहले आप जाए ना बैक पे, ये जाते रहे हैं। वो सही साहब का मसला सबको पता है, जाते रहे हैं वहाँ पे। जाते रहे हैं। और यही बात जब इंडिया कहता है कि यहाँ पे हाफिज सईद आता है या एक्टिविटी इन्होंने इन पे अमेरिका ने प्रेशर डाला, हाफिज सईद का भी मामला खत्म हो गया। जमात इस्लामी का जला रहा था वो भी खत्म हो गया। अब वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि वो वहाँ मोदी जो कर रहा है ये नहीं है। मुझे 1 मिनट दें भाईजान, बस ये बता दें रोजगार अच्छा चल रहा है? नहीं अच्छा चल रहा। रोजगार अच्छा चल रहा है? रोजगार नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा। लाहौर में रोजगार अच्छा नहीं चल रहा, कश्मीर वाले साथ आ जाएंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे? ये एक सवाल है, सवाल बनता है कि नहीं? जी यानी बिल्कुल बनता है। 10 लोगों का हम खाना नहीं अच्छा वो कर सके। देखें कैसे चलेगा? मैं क्या अपना मुल्क तो चल नहीं रहा, तो वो कैसे आगे डेवलप करेंगे? उन्हें तो अभी हमें रोजगार देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ देनी पड़ेगी। कश्मीर का इशू ये है कि ये जो कश्मीर है ये हमारी जन्नत है। ये जन्नत ना तो हम किसी काफर को लेने देंगे और ना ही ये किसी काफर की हकदार है। ये जन्नत है और इंशाल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। 60% तो ऑलरेडी जो जिन्हें हम काफर कहते हैं या आप काफर कह रहे हैं उनके पास है, इंडिया वालों के पास है। इंडिया वालों से इंशाल्लाह ताला अगर हमारी पाकिस्तान की फोर्स जो कि हमारा 80% से ज़्यादा बजट इस टाइम ये ले रहे। अगर बात करें इंडिया साइड जो मतलब एरिया है लद्दाख, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस के हवाले से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहा है। वाईफाई की जगह जो है वो लाईफाई जो है लॉन्च हो चुका है, वो ला चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं जनाब सिंपल आपके सामने 2 से 4 बातें रखूँगा। कश्मीर का इशू ये है कि ये जो कश्मीर है ये हमारी जन्नत है। ये जन्नत ना तो हम किसी काफर को लेने देंगे और ना ही ये किसी काफर की हकदार है। ये जन्नत है और इंशाल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। 60% तो ऑलरेडी जो जिन्हें हम काफर कहते हैं या आप काफर कह रहे हैं उनके पास है, इंडिया वालों के पास है। इंडिया वालों से इंशाल्लाह ताला अगर हमारी पाकिस्तान की फोर्स जो कि हमारा 80% से ज़्यादा बजट इस टाइम ये ले रहे हैं, नहीं ऑलमोस्ट 18% to 20%। चले ऐसे कर ले, जितना भी ये बजट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बजट ले रहे हैं इसके अंदर से अगर ये हमारी मुहाफ़िज़ नहीं बन रहे, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़, हमारी कश्मीर के मुहाफ़िज़ नहीं है, तो इस किस चीज़ का ये हमारा बजट जो है ले रहे हैं, तो फिर ये बजट लेने का क्या फ़ायदा? ये बजट फिर ये इसी हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो गरीब तबका है इसके ऊपर आज हमारे खोती रेडी वाले हैं, बान हैं, पान फरोश हैं, ये लोग हैं, इनके ऊपर ये गुर्बत की नीचे से नीचे रेशो आ रही है, ठीक है, ये गुर्बत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आज जो बंदा 500 या 1000 कमा रहा है वो 500-1000 पे है, एक बंदा अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपने स्टार्ट ही जो बात की है, आपको नहीं लगता जो आपने बात स्टार्ट किया वो एक जज्बाती नारा है कि हम ये नहीं करने? 75 साल में इसका मतलब हमारा ना कभी ईमान जागा आपके, अगर आपकी बात को लेके चला जाए, और मतलब इस तरीके से हम ये देखें, ईमान और इश्क के अंदर फ़र्क है, ठीक है। ईमान तो शायद हर बंदे के अंदर होगा, लेकिन इश्क जो है वो किसी किसी के अंदर। हम देखें, मैं वकील ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इश्क भी रखने वाला हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ इश्क करने वाला हूँ, ठीक है। मैं तो मुझे भी इश्क है, हर एक को इश्क होगा इधर नहीं, हर एक को इश्क नहीं है। अगर इश्क हो तो हर बंदा अपना क्राइटेरिया रोल करे, हर बंदा। मोहब्बत में और कश्मीर के में क्या मतलब वो आपने जो है वो एक लिंक बनाया? मैं इसलिए कश्मीर को इश्क कहता हूँ कि कश्मीर की जो वादी है ये जन्नत की वादी है, अल्लाह पाक ने ये हमें नवाजी है, ठीक है। ये काफर कैसे इसके ऊपर कब्जा करके मकबूजा कश्मीर बना के इसको मकबूजा रखा हुआ है। अगर हमारे अपनी जन्नत के लिए, जन्नत की वादी के लिए हमने 75 साल में क्या किया, एक तो ये सवाल है। और आपको इतना मोहब्बत है कश्मीर के साथ, मुझे कश्मीर के 2-3 एरियाज के नाम बता दें, सिर्फ 2-3 एरियाज के। कश्मीर के अंदर जो खुशाब है वो भी कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर जो हमारा जिसको कहते हैं वो भी कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर आता है, आज़ाद कश्मीर भी आता है, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर और वादियाँ हैं, जो जितनी अच्छी अच्छी वादियाँ बनी हुई हैं, नाम किसी एक वादियाँ नीलम कह लें, वादियाँ कैलाश कह लें, ठीक है, ये सारी इतनी प्यारी वादियाँ हैं। अब हम कैसे, हमारा दिल को सुकून कैसे आएगा कि अगर ये हमारी वादियाँ छीन के कोई दूसरा मुल्क ले जाए। कश्मीर का विजिट हुआ आपका? हाँ जी, मेरा विजिट हुआ है कश्मीर का। ईमानदारी से बताइएगा, मुझे लगता है आप सच बोलेंगे कि वहाँ पे जिसे हम जन्नत कहते हैं, बड़ा मतलब प्यार करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसके ही नारे लगाते हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए कुछ किया? उसकी डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ नहीं किया।
ये देखें आपने फटाफट कह दिया, तो फिर हमारे ये नारे नहीं रह जाएंगे और लोग हंसेंगे नहीं। मतलब अगर लेट्स सपोज इंडिया से लोग देख रहे हैं, वो कहेंगे ये देखो अभी कह रहा था कश्मीर जन्नत है, जान देंगे, और भाईजान देखें, सिद्धू मूसेवाला इंडिया का एक हीरो हुआ, ठीक है। इस मुल्क के अंदर रह के आप जितना सच बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा आप नुकसान उठाएंगे। सच जो है वो उसको दबा लेना जो है ना, वो दबाया जा रहा है, सच को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। लोग अपने एडवोकेट साहब, अभी हम आपस में इन इश्यूज में उलझे हुए हैं, कश्मीर किसका, कश्मीर उसका, कश्मीर जन्नत, कश्मीर ये वादी, लेकिन वहाँ पे वो प्रैक्टिकली काम किए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा अक्ल से सोचा जाए, वो वहाँ पे डेवलपमेंट, लद्दाख जैसे एरिया जहाँ पे बर्फबारी रहती है सारा साल, मैंने जो सुना है, ठीक है, वहाँ पे वो 5G और पता नहीं कौन कौन सी इंटरनेट सर्विस, कौन कौन सी डेवलपमेंट दे रहे हैं। ये ना हो कि हम कश्मीर कश्मीर कहते रहें, एक टाइम आए कि कश्मीर ये कहें कि भाई आप किधर कश्मीर कश्मीर कह रहे हो। ये वक्त आना है ना, जब आपने उनके लिए कुछ करना ही नहीं है, तो ये वक्त आना है फिर कश्मीर कहेगा कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम आज़ाद एक मुल्क बनाएंगे, हम आज़ाद हैसियत से रहना अभी चाहिए। भी मैं विजिट किया, मोस्टली हाँ वहाँ जी। की यूथ यही भाई फिर वो यही होगा, जब तक आपके हुक्मरान मुखलस नहीं होंगे इस कश्मीर के साथ, इस मुल्क के साथ, तो यही कुछ रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब के अंदर ना इस टाइम पे जितने आपके हुक्मरान हैं, ठीक है, बात सीधी है, साफ बात करूंगा, साफ गो इंसान हूँ, जितने हुक्मरान हैं उनमें से आपका सोचने वाला एक भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी जमातें हैं, हर एक नारा तो कश्मीर का, सबसे पहले 2-3 मेन नारों में से एक नारा कश्मीर का होता है। नारा लगाने में और करने में फ़र्क है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इतनी पब्लिक खड़ी है, और हमेशा जब भी हम इंटरव्यूज करते हैं, लोग खड़े होते हैं, लोग सुनते हैं बात, कैसे ये नफरतों की बात खत्म होगी, कैसे हम डेवलपमेंट अपने लाहौर के ऊपर कब तक डेवलप। अभी इधर मैं पूछ लूं कि हर बंदे को अपना जो है ना पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा, हर बंदे को अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं वकील हूँ तो मैं अपना पॉजिटिव रोल अदा करूँ, मैं अपना सच लोगों तक पहुँचाऊँ। मुझे 1 मिनट दें भाईजान, बस ये बता दें, रोजगार अच्छा चल रहा है? नहीं अच्छा चल रहा। रोजगार अच्छा चल रहा है? रोजगार चल रहा, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा। लाहौर में रोजगार अच्छा नहीं चल रहा, कश्मीर वाले साथ आ जाएंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे? ये एक सवाल है, सवाल बनता है कि नहीं? जी यानी बिल्कुल बनता है। 10 लोगों का हम खाना नहीं अच्छा वो कर सके। देखें कैसे चलेगा? मैं क्या, अपना मुल्क तो चल नहीं रहा, तो वो कैसे आगे डेवलप करेंगे? उन्हें तो अभी हमें रोजगार देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है भाईजान, तो कैसे करें? ये लोगों का देखें, लोगों के अंदर के जज्बात हैं, लोग इस मुल्क के अंदर बेहतरी, लेकिन लेके किसने आनी है? लेके तो उसी ने आनी है ना जिसको हम वोट कास्ट करके ऊपर सीट पे लेके आ रहे हैं। वो मैं अकेला तो नहीं ला सकता, मैं अकेला, हाँ अपने हिस्से का मैं काम कर सकता हूँ कि 10 बंदों को मैं रोटी खिला सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन तो अगर हमें भी करना चाहिए अवेयरनेस, जैसे आपने बोला आप अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, 10 लोगों को रोटी खिला सकते हैं, ऐसे ही हमारा काम है अवेयरनेस, जो हमें हमारे माइंड बना दिए गए हैं 75 साल से कि ये जज्बाती किस्म के, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, वो लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इस तरीके से बिल्टअप कर सकते हैं कि एक सोच शऊर पार्लियामेंट के अंदर आए, एक नौजवान आए, नया तबका आए जो इस मुल्क को समझता है, इस मुल्क के मसाइल को समझता है, इस मुल्क के हर चीज़ को समझता है, ठीक है। हमें पता है कि ओरिएंट ट्रेन है एक अच्छा चीज़, इनिशिएटिव अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, ठीक है। ये इनिशिएटिव ये है कि अगर आप इधर से 30 रुपए का टिकट लेके अगले स्टॉप पे उतरे हैं, तो बाकायदा अगर आप कहते हैं कि हमने उधर 35 अदा की हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव। इसको मैं इस प्रोटोकॉल को कहूँगा कि बेहतर प्रोटोकॉल है। अच्छा, मेट्रो ट्रेन का मुझे ये प्रोटोकॉल। बताएं, आपने बोला कश्मीर के हवाले से ही, लद्दाख के हवाले से हम वीडियो कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले, आपने बोला अल्लाह ताला ने हमें जन्नत दी है, और इस तरीके से आपको हिस्ट्री का पता थोड़ा सा, मतलब कि कश्मीर में सबसे पहले कौन रहते थे, उसके बाद ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे थे वो एज ए मुसलमान ही ज़्यादा, क्रिएटिविटी ज़्यादा, लोगों की रेशो उधर ज़्यादा मुसलमानों की थी। हिंदू पंडित भी ठीक है, वो भी थे, वो भी थे हिंदू पंडित। वो किधर के? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, मैंने विजिट किया, वहाँ तो मिले ही नहीं। ये आप बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा विजिट किया हुआ है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा अपना मौक़िफ़ नहीं। ये भी अच्छी बात है, जिस चीज़ पे नॉलेज ना हो हाँ उससे जी, बात वो नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं अच्छा, कर लास्ट में ये बताते हैं, बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह, नारे में, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, लोग नारे लगाते रहेंगे, इंशाल्लाह। ये जो यूथ आ रही है हमारी, ये जो लोग आ रहे हैं,
یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب مل کے اس ملک کو اوپر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم انگریزوں سے اوپر جائیں گے. انگریزوں سے اوپر جائیں گے, زبردست ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انگریزوں کا قرضہ واپس کیا جائے انشاءاللہ IMF کا قرضہ واپس کیا جائے, ورلڈ بینک کا قرضہ واپس کیا جائے, انشاءاللہ پھر ہم انگریزوں سے آگے جائیں. میں بھی چاہتا ہوں پوری دنیا میں پاکستان اچھے کا نام. لیڈر آئیں گے, اچھا ملک بنے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہے, یہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہمارے سے, ٹھیک ہے. اور یہی ملک ہمارا بلٹ ہوگا انشاءاللہ. اسی کے اوپر ہمارا جذبہ ہے, اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے. بہت شکریہ, اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم سر. السلام جناب. میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں, آپ اردو کے رائٹر ہیں, ایسا ہی ہے جی. جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ اپنے ایشوز میں, اپنے مسئلوں میں گم ہیں, مگن ہیں, لیکن 75 سال سے ہم ایک نعرہ سنتے ہیں کشمیر کا. وہ کشمیر کا نعرہ نہیں ہمیں صرف نظر آتا ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں. لداخ میں وہ کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, 5G انٹرنیٹ سروس, وائی فائی کے علاوہ وہاں پہ وہ جو ان سے وہ مزید اس سے ٹیکنالوجی لا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے لائی فائی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو کشمیر ہے نا, اس میں ہماری شروع سے لے کے آج تک کی حکومت کوئی بھی سنسیئر نہیں ہوئی مسئلہ کشمیر پہ. نعرے اچھے لگاتے نعرے چھوڑے, آج بھی نعرے, آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے خواجہ آصف نے کیا ہے یا بی بی جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, اب وہ کیا ہے پبلک کو نہیں پتا یہ کون ہے. یہی چیزیں سپریم کورٹ کا بیڑا گرک کر دیا. اب یہ پبلک نعروں میں سر آتی ہے تو شاید نعرے لگتے ہیں, ایسے نعرے نہیں لگتے. نہیں یہ بات نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا جلوس, جی جی بہت بڑا جلوس تھا عمران خان صاحب. پبلک کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں پبلک تو اس کا نکل آئی ہے نا. اب کشمیر جو ہے یہ جو ہمارے, اب کیا کہیں پتہ نہیں, آپ نام نہ لیں آپ. جو ہمارے جو دہشت گردی ختم ہو گئی ہے ہمارے ملک سے, نہیں نا ختم ہوئی. روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ہو رہی ہے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں, یہ وہاں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی دہشت گردی ہم نے اتنے مار دیے. یہ ملی بھگت ہے. ایک بات, وہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ کچے میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, وہ کچے کی بات کر رہا ہوں نا, وہاں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. پوری فورس نہیں, سندھ میں, سندھ کو مکس ہے نا. اب کچے میں بدماشوں کی حکومت ہے. ایسے ہی ہے. آپ کیا کہیں گے, کشمیر تو انڈیا کے دیکھیں, انڈیا کے ساتھ ان کا جو کوآرڈینیشن ہے یا کوآپریشن جو بھی ہے نا, وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ کشمیر یہ بات کرے. لہذا وہاں وہ پس رہے ہیں. ان کی وہاں فارن پالیسی کوئی نہیں. پاکستان کی ہماری سائڈ کشمیر میں پیس رہے ہیں یا ان کی سائڈ؟ مین چیز ہے کہ فارن پالیسی نہیں ہے پاکستان کی. اس بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو دل کرتا ہے, جو پیچھے سے اشارہ آتا ہے وہ اشارہ ہم چلا دیتے ہیں, آگے کر دیتے ہیں. اپنا ہمارا مائنڈ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی یہ وہ بیچارے, یہ جیسے 75 سال سے ہم نعرے سنتے ہیں, آگے ایسے ہی چلتے جائیں گے, کوئی چینج آئے گا؟ کچھ بھی کوئی چینج نہیں آئے گی کشمیر میں. جو ہاں ایک بات ہے کہ اب اس کو تقویت مل سکتی ہے. اب جو حالات انڈیا کے ہے نا اس کے خلاف, مودی کے خلاف, وہ ہے 100% آپ یقین کر لیں کہ سکھ جو خالصہ موومنٹ آ رہی ہے نا, وہ انہوں نے اس کے, وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, ڈنڈا دے دیا. ڈنڈا دے دیا. وہ 84 میں بھی موومنٹ آئی تھی, اور جو ابھی جو ان سے سردار اب یہ زیادہ ہو گیا. اب وہ ریسٹ ہو گئے. نہیں ریسٹ ہو گئے ہے نا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب وہاں 2-3 اور ریاستیں ہیں, وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ جب تک سکھ موومنٹ جو ہے نا, اس کو ہمارا پاکستان, یہ جو ہماری پالیسی ہے نا باہر کی, یہ سکھوں کے ساتھ اگر نہیں کرتے نا تو مشکل ہے کہ کشمیر کا ہم حل پیش کر سکے یا کر سکے. ہمیں سب سے پہلے لاہور کا حل دیکھنا چاہیے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پہلے یہاں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, پھر ہمیں کہیں اور کا سوچنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شکیل سرور, اور میں انجمن طلباء اسلام کا ایک کارکن ہوں جو غیر سیاسی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے جو طلباء ہے نا, وہ جب ہماری تنظیم آئی تھی, مجھے تاریخ شاید یاد نہیں ہے, بھول گئی ہوئی ہے, اور تب نا ہماری تنظیم کے جو بڑے تھے انہوں نے جو ہماری یوتھ تھی وہ بھیجی تھی ادھر مجاہدین کے لیے, لیکن بعد میں انہوں نے بند کر دیا تھا بھیجنا. لیکن اگر وہ کھولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اجازت دیتے ہیں ہم ضرور جائیں گے. آپ کی تنظیم وہاں پہ مطلب مجاہدین کے طور پہ جاتی رہی ہے, لیکن اب نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہماری جو یوتھ کی تنظیم, جتنی بھی تنظیم ہے, جماعت اسلامی ہے اور یہ جو انجمن طلباء اسلام ہے, MSF ہے,
یہ ان پہ بین لگایا ہوا ہے, یہ سیاست میں نہیں آ سکتی. اگر یہ بین کھول دیں تو انشاءاللہ یوتھ بھی کچھ کر کے آپ صحیح صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, جی بین کھول دیں یا جی سب کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, سب کا منشور ایک ہے. نہیں پھر یہ کام اداروں کا نہیں ہے کہ, یا پھر آپ جیسی تنظیموں کا کام ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں, آپ وہاں پہ جائیں اور اس طریقے سے ایکٹیویٹیز کریں؟ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں نا, آپ میری بات سمجھیں. میں سمجھ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے آپ جائیں نا بیک پہ, یہ جاتے رہے ہیں. وہ صحیح صاحب کا مسئلہ سب کو پتہ ہے, جاتے رہے ہیں وہاں, جاتے رہے ہیں. اور یہی بات جب انڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ حافظ سعید آتا ہے یا ایکٹیویٹی انہوں نے ان پہ امریکہ نے پریشر ڈالا, حافظ سعید کا بھی معاملہ ختم ہو گیا. جماعت اسلامی کا جلا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ وہاں مودی جو کر رہا ہے یہ نہیں ہے. اچھا, یہ کام اداروں کا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے رہے یا ہماری جماعت تنظیم جاتی رہی؟ اگر ہم جیسے لوگوں کو اداروں میں لایا جائے گا نا, آئی ایم اے بیچلر ان میتھمیٹکس, ٹھیک ہے نا, اگر ہمیں لایا جائے گا اداروں میں, ہم اداروں کو چینج کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم پہلی بات ہے اصول پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انگریز کیوں کامیاب ہے, وہ اصول پسند ہے, ہم اصول پسند نہیں ہے. ایسے تو نہیں آ جانا کہ مجھے اس سے محبت ہے, کشمیر سے محبت ہے, ادارے میں آ جائے گا. آپ نے تو ٹیسٹ پاس کرنا ہے, ٹیسٹ آرمی کا ٹیسٹ پاس کریں یا جی کرنا ہے. لیکن نعروں سے یہ ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم تیار ہیں. ہم اگر ہمیں اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لیے ہم پھر تیار ہیں. جی جہاد کے لیے ہم تیار ہیں. کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جہاد کے لیے ہم تیار ہیں. اگر ہمیں اجازت ملی ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں. نعروں سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا مسئلہ جنگی ہے, ہمیں پتا جنگ ہوگی تو 4 جنگیں بھائی پہلے بھی ہو گئی ہیں نا. ٹیبل ٹاک میرے خیال سے صلاح الدین ایوبی پھر آئے گا تو پھر کام بنے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا میں دیکھیں ان کی بات ہے یہ کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک بات میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو ملک ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بخشی ہے نا, پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک بات ہے. آپ ایمانداری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے. ہاں اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے. صرف نام کا ہی ہے, بس صرف نام کا ہی ہے. ہم یہودیوں کی مسلط ہیں, جو وہ کہتے ہیں ہم میری بات سنیں, بنیادی طور پر آج تمام قوانین جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. انگریز نے 4 صوبے بنا کے دیے ان کو, وہی چل رہے ہیں, قانون بھی اسی کا چل رہا ہے. اور یہ ادارے کہاں ہیں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فاروق نے قانون بنائے تھے وہ آپ کو یاد ہیں؟ وہ ان پہ عمل کر کے آپ مجھ سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم کیوں نہیں عمل کر رہے؟ پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ نہیں انکل جی, میری 1 منٹ مجھے موقع دیں. وہ حضرت عمر کا قانون ہم ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اسلامک ملک ہے. ثابت کر دیں, چلے جی چلے ایک منٹ ثابت کر دیں, اسلامی کر دیں. کاغذوں میں الفاظوں میں اسلامی ہے, کاغذوں میں زبان میں الفاظ میں بالکل آزاد ہے. یہ بھی تاثر جو ہے نا غلط ہے کہ ہم آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں. ہاں جی آزاد ہیں تو گھوم رہے ہیں. خدا کے لیے آپ آزاد ہیں. مطلب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم وہ میاں کا غلام ہے. جی ان کی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہے تو ملک اور ہم سب آزاد ہیں, اور جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو کوئی بھی آزاد نہیں. آپ پٹھان؟ جی میں پٹھان. تو عمران خان صاحب کے میں نے انتہائی میں پہلے اس کے ساتھ تھا, لیکن جب اس کو میں جان گیا ہوں نا تو اب مکمل مخالف ہو گیا ہوں. ہاں بالکل. جو پبلک کا اوپینین ہے. لیکن بھائی بات سنیں, خان صاحب کی جو پالیسی ہے نا وہ یہودی ایجنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ بھی پٹھان ہیں؟ ہم بھی پٹھان ہیں. آج پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, نہیں تو ادروائز میری بات سنیں 9 سال سے وہ کے پی میں حکومت کر رہے ہیں. ہم کے پی سے ہیں. کیا حالت ہے کے پی کی؟ کل جو ہے ہمارے سیکریٹریٹ سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے کہ پروجیکٹ ملازمین کے لیے سیلری کے پیسے نہیں ہیں. تو جب وہ 1 نمبر ہے, وہ دیانتدار ہے, تو کے پی میں کیوں ترقی نہیں کی ہے؟ جلسے کدھر سے ہو جاتے ہیں؟ جلسے یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہوتے ہیں دیکھیں, ہر کچھ نہیں ہے, ناچ گانا ہے جلسوں میں. کونسل میں اس کے جو کھڑے ہیں جو ممبران,
वो यूनियन कौंसिल में से 200 भी ले आए तो पूरे लाहौर में ऐसे कितने है, तमाशा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं। डेली बेस पे आपकी पॉलिसी से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत तंग KPK में उसने 9 साल हुकूमत की है। अभी यकीन जाने KPK में जाए ना, वो हालत KPK की है कि पिछले 70 सालों से KPK इतना ख्वार नहीं हुआ जितना खान की हुकूमत में हुआ। जितनी करप्शन है ये इन्होंने आजकल आप ये पता करेंगे सुबह में से कौन सा सुबह ज्यादा मकरूज है। ठीक है, खान साहब की वजह से KPK ज्यादा मकरूज है। जी देखें मुल्क का हल क्या है। जी। देखें जी जी भाई सुने ये बात, एक मिनट आपको मैं IMF से भी निजात दिलाने की बात बताता हूँ। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अवाम के पास घरों में डेट इन्वेस्टमेंट गोल्ड पड़ी है, ठीक है, कितने का होगा? हर एक 200-400 अरब डॉलर का या हजारों अरब डॉलर का बताएं। बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ट्रस्ट नहीं ना कोई करता। नहीं, आप नहीं, अपने नहीं, घर ये का भी गोल्ड एक देंगे, तरीका। आप अपने घर का गोल्ड ये तरीकाकार होना चाहिए। अगर किसी के पास ये तरीकाकार है तो ठीक है। आप मेरे पास एक तरीका है जी। गोल्ड के साथ करेंसी अटैच करने का। ये मीडिया के सामने मैं पूरे पाकिस्तान में हर इकोनॉमिस्ट जितने वजीर खजाना आए हैं किसी से भी पूछ लें, मैं चैलेंज करता हूं कि गोल्ड के साथ करेंसी अटैच करने का किसी के पास तरीका नहीं है। कैसे वो तरीका बताएं थोड़ा। नहीं, मैं वो तरीका मेरे पास ये गोल्ड पॉलिसी है। गोल्ड पॉलिसी के थ्रू अवाम घरों में से डेट इन्वेस्टमेंट गोल्ड घरों में ले आएंगे, बैंकों में जमा भी गोल्ड के थ्रू करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यार गोल्ड क्या है? डॉलर है। IMF मेरी बात सुने, आप रुपया छाप के दें, आपको IMF ले लेगी? बताएं। वो तो नहीं लेंगे। अच्छा, अवाम के पास रुपया दे के गोल्ड लिया, अवाम ने तो अवाम को रुपया छाप के दे गोल्ड ले लेगी, दे देगी, रुपया लेके गोल्ड दे देगी। अच्छा, तो IMF को अब यार IMF को गोल्ड उठा के दे दें, वो ले लेगा कि नहीं? कर्जा उतर जाएगा। ओ यार, इसके सिवा मेरा चैलेंज है, कोई हल नहीं है। ये 6 माह में पाकिस्तान इमरान खान 4 साल की हुकूमत कह के कहते हैं हमें हुकूमत करनी पता ही। मुझे इमरान खान का इशारा हुआ था ख्वाब में, मैंने महमूद शीह से आपका बोल लें, उसको कहा था कि इमरान खान वजीर आज़म बनेगा, वो बन गए। मैंने कहा वजीर आज़म बन जाएंगे लेकिन उनसे हुकूमत नहीं चलनी। ये कुछ कहना मैं आपसे एक सवाल कर, आप लोगों से सवाल करते हैं। देखें, खान साहब ने KP और पंजाब की असम्बली क्यों तहलील की, क्यों तोड़ी? वो इसलिए तोड़ी कि हम इलेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, किस लिए? जनरल इलेक्शन जब हो नहीं रहे, अभी वो फिर क्यों धरने दे रहा है कि दोबारा इलेक्शन करें? अगर इस इलेक्शन से देखें, अगर पाकिस्तान की मैशियत का इस KPK की और ये पंजाब की असम्बली तोड़ने से मैशियत पे कितना असर पड़ा है? ये बात है, असर जाहिर बात है। ये अभी जब दोबारा इलेक्शन होगा कितना नुकसान होगा? ये पाकिस्तान की मैशियत को होगा, ये मेरा और आपका होगा, खान साहब का नहीं होगा। हमारे पास पैसे ही नहीं। वो तो कहता है मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठीक है, अगर नहीं बनूंगा तो मुल्क गुलाम है। अच्छा लगा बात।